हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपण मानकु आ गोटे नुआ वीडियो रे स्वागत करुच्ची। आई होप आपण माने बहुत भलरे थिबे। तो आजिर यही कहानी होची मो सान भौणी कहला भाई मते भाई मु तो ऊपर शोइबी मोर मेंस डेट अच्छी। तो आज ये कहानीटी पूरा सत घटनाटे। प्रथमे मो मो परिचय करदे। मो ना हूँ प्रमोद। मो घर कटक जिलार एक निकट मफसल गाँव में। मो बापा जड़े चाषी अटंती। मो चारि भौणी और मो गोटे भाई। मो सभा बड़ और मो चारि भौणी मोठू सान। मोठू मो तल भौणी लीना 1 वर्ष सान। ता तल भौणी लीमा मो ठारू 2 वर्ष। ता तल भौणी लिजा मो ठारू 3 वर्ष और सभा सान भौणी लिसा मो ठारू 5 वर्ष सान। मो गोटे पुओ होइथिबारु मते बापा बो मो भौणी माने मते बहुत गेला करंती। ए घटना बेले मो +2 फर्स्ट ईयर रे पढुतली। सेही समय रे लीना 10म रे लीमा 9म रे लिजा 8म रे आ लिसा 6ठ क्लास रे पढुतले। प्रथमे मो कथा कहूची। मो देखा बहुत सुंदर। मो उच्चता हूँ 5 फुट 5 इंच आ गोरा। किंतु मो बहुत लाजकुला। तेणु मो क्या सांगरे एत सहजरे मिसी पारेनी। मो सहित झील मैंने मिसवाक चाहूले भी मुझे सहित एत मिसेनी घरे। किंतु मो मो भौणी मान पूरा फ्री। से मो सह पूरा फ्री रे मिसती। लीना देखा बहुत सुंदर और 10म क्लास बेलू ता दूध साइज 32 साइज होता है। लीमार भी से 30 साइज दूध होता है। लिजा भी से 30 और लिसार भी 28 साइज दूध होता है। मो चारि भौणी जाक से मेच्योरिटी पाई सारी। आम समस्ते मिसिक गोटे घरे शौ जेहेतु आमर 2 बखरा घर। गोटे घरे मो भौणी मैंने बोऊ शौ एवं अन्य घरे मो बापा शुंती। बापा जो घरे शुंती से घरे आमर सब धान चाउल आ बिरी मुग हरिका रखा जाए। आम शोला बेले बोऊर गोटे पटे मु शुई और अन्य पटे मो भौणी मैंने शुंती। दिने राति कौन है ना मो हाथ टिके टाणुथिबारु मो पैंट रे लागुथिबारु मो निद भांगीगला। मु देखली लीना मो पाखरे शोइची। मो हाथ को नहीं दूधरे मारुची। अन्य हाथ में मो पैंट ऊपर मो बांड को सलसल करुची। मो निद भांगी जा देखी लीना न जानला पर शुला। मो लीना को हाथ को हल किसी पचार पूर्व से मो पार्टी हाथ देदेला और मो कान पाखे आसना कहला भाई चल देखा बापा बो केमिति गिहा गिहाई होउछंती। से मते टाणी टाणी नेला कांथरे थिबा गोटे कणा पाखक जोटा कि 2 घर मझिरे थिबा कांथरे थिला। मो कणारे चाहिला बेलू बो बापांक गोड़ पटकू मुंड करी बापांक ऊपर शोई बांड चुचुमुची और बापा बोर बियाज चुमुचंती और तांको 2 हाथ में बोर 38 साइज दूध 2टा को चिपुचंती। मो लीना को पचारि तू एत कथा केमी जानलु? से कहला मु आगु बहुत थर बापा बो ये हेबार देखी। से पुणी कहला मु केते थर पूरा आरंभ शेष पर्यंत देखी। तेणु मु संभाली पारुनी चल तोर मोर एमती भी गिया गिया। मुझे कहली बो जदि पलि आसो। से कहला बो एबे आसबनी से राति 2टा पर आसो। मो कणारे देखुवा समय लीना मो पैंट उपरे मो बांड को धरी तल ऊपर करुए। मु सेते बेलू टिके हिट हेलिनी मो बापा बों को गिहा गिहा देखी। तापर लीनार मोर आम शोवा जगह को आसिलु और लीना तार सब ड्रेस आ भीतर इनर खोली पूरा नंगला हो पड़ा। तार गोरा तक तक और पूरा तापर से पूरा लंगड़ा हो पड़ा। तार गोरा तक तक और पूरा चिकन दूध और तार बियारे छोट छोट बाला गुजुरी थाए बाल। मो आगर केबे को झीर कि लीनार दूध कि बिया देखी नी। तेणु मो हिट आहरी बढ़ीगला। मो सांगे सांगे संभाली पार्लिनी। लीला को कुंडे धरी ता ओठ को मो ओठरे मिसई चुचुमिली और ता दूध 2टा को मो 2 हाथ में चिपिबा लगिली। यह देखी लीना कहला भाई तू भी तो सब ड्रेस खोली दे। और मु भी ता कथा अनुसार मोर सब ड्रेस खोली दे पूरा नंगला हो पड़ी। मो ड्रेस खोलला बेलू मो बांड पूरा 90 डिग्री रे ठिया होता। लीना सांगे सांगे आंठे पड़ा। मो बांड को ता पार्टी रे पूरे आइसक्रीम भाया चुचुम आरंभ कला। मो बांड आगरू केबे कौन झील देखी नथिले कि कौ झील हाथ कि पार्टी रे मो बांड लगी नथिला। तेणु मो देहरे गोटे शिहरण खेलीगला आ मते बहुत मजा भी लगुଥାଏ। तेणु मो लीना को किसी कहि पारु नथाए। एमिति 10 मिनिट चुचुमिया पर लीना कहला भाई तू मो दूध मुंडी को चुचुम। तापर मु लीना दूध को दलिली आउ किछि समय पर ता मुंडी 2टा को चुचुमिली।
ମୋର ଏସବୁ ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ତେଣୁ ଲିନା ଯେମିତି କହୁଥାଏ ମୁଁ ସେମିତି କରୁଥାଏ। ଏମିତି 10-15 ମିନିଟ୍ କଲା ପରେ ଲିନା କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ଶୋ, ମୁଁ ତ ଉପରେ ଶୋଇବି। ବୋଉ ବାପା ଯେମିତି ହେଉଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି ହେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇଲି ଆଉ ଲିନା ମୋ ଉପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଆସି ତା ପାଟି ଆଉ ମୋ ପାଟି ପାଖକୁ ଆସି ତା ବିଆ ରଖି ଶୋଇଲା ଓ ମୋତେ କହିଲା, ଭାଇ ତୋ ଜିଭରେ ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟେ ଓ ତୋ 2 ହାତରେ ମୋ 2 ଦୁଧକୁ ଚିପି ଓ 2 ମୁଣ୍ଡିକି ଧରିକି ରଗଡ଼। ତାପରେ ଲିନା ଯେମିତି କହିଲା ମୁଁ ସେମିତି କଲି ଆଉ ସେ ମୋ 8 ଇଞ୍ଚ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ପାଟି ଭିତରେ ନେଇ ଚୁଚୁମିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ବେଳେବେଳେ ତା ଜିଭ ଆଗରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଥିବା କଣାକୁ ସଲସଲ କରୁଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ମୋ ଦେହରେ କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ଲିନା କହିଲା, ଭାଇ ତୋ ବାଣ୍ଡରୁ ନାଳୁଆ ନାଳୁଆ ପାଣି ବାହାରି ଆସୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଚୁଚୁମି ଖାଇଦେଉଛି। ସେତେବେଳକୁ ଲିନା ବିଆରୁ ବି ନାଳୁଆ ନାଳୁଆ ପାଣି ବାହାରୁଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଚାଟି ଚାଟି ସଫା କରିଦିଏ। ଏମିତି 15 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଗଲିଣି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଲିନା କହିଲା, ଭାଇ ମୋର ତୋ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଜୋରରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ମୁଁ ବି ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଲିନା ମୋ ଉପରକୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଆଉ କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ଶୋଉଛି, ତୁ ମୋ ବିଆରେ ତୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା। ସେ ତଳେ ଶୋଇଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତଳେ ସପ ପାରି ଶୋଉ। ତା ଜଙ୍ଘ ମେଲେଇ ଓ ତା ବିଆ ଓଠକୁ 2 ହାତରେ ମେଲେଇ କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ତୋ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପୁରା। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବିଆ ଭିତର ଦେଖିନଥିଲି। ଲିନାର ଗୋରା ତକ ଦେହ ହେଲେ ତା ବିଆ ଭିତର ପଟ ଓଠ ଚାରିପଟ ଇଷତ କଳା ଥାଏ ଓ ତାପରେ ବିଆ ଭିତରେ ଗାଢ଼ ଗୋଲାପୀ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଲିନା କହିଲା, ଭାଇ ଆଗ ତୋ ବାଣ୍ଡର ଅଗ ନାଲି ତକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରେଇବାକୁ, ସେତକ ପଶିଲା ପରେ ଜୋରରେ ତୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଏକାଥରେ ମୋ ବିଆ ଭିତରକୁ ପୁରେଇବୁ। ତୋ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆରେ ପୁରା ପଶିଲା ପରେ ମୋ ବିଆରୁ ଓ ତୋ ବାଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବ, ସେଥିରେ ତୁ ଡରିଯିବୁନି। ତୁ ତୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଭିତରେ ବାହାର କରି ମୋତେ ଗେହିବୁନି। ମୁଁ ଲିନାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ସେ କହିଲା, ବୋଉ ଥରେ ତା ସିନ୍ଦୁକରୁ ତା ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ମୁଁ ତା ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଲା ବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା। ସେ ବହିରେ ଏସବୁ ଲେଖା ଥିଲା। ଆମେ 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ ବହି ପଢ଼ିଛୁ। ତୋ ବାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ମୋ ବିଆରେ ପଶୁଥିବାରୁ ମୋର ସତୀ ସଦ ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ତେଣୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ଓ ତୋର ବାଣ୍ଡ ଶିର ଟିକେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଓ ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ଓ ୟା ପରେ ଆଉ ଯେତେ ଥର ଗେହିଲେ ବି ରକ୍ତ ବାହାରିବନି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଲିନା ବିଆ ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରେଇଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡର ନାଲି ଟୋପି ତକ ପଶିଗଲା ଆଉ ପଶିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଲିନାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆଉ ପଶୁ ନାହିଁ। ଲିନା ବହୁତ ଚାଲାକ ଓ ବୁଝିବାର ଝିଅ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ଜୋରରେ ଜୋରରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେ ଯେ ତୋ ବାଣ୍ଡ ଯେମିତି ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶିଯିବ। ମୁଁ ତା କଥା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିନା ବିଆରେ ପଶିଗଲା। ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମୋ ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ସେମିତି ମୋ ଭଉଣୀ ଲିନା ଆଖିରୁ ବି 2 ଧାର ଲୁହ ବୋହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକିଏ ବି ପାଟି କଲା ନାହିଁ। ଲିନା ଏଥର କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ଏଥର ମୋ ଓଠକୁ ଚୁଚୁମି ଓ ତୋ ହାତରେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଓ ରଗଡ଼ି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 4ରୁ 5 ଥର ଗେହି, ତାପରେ ଜୋରରେ ଜୋରରେ ଗେହିବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ। ମୁଁ ତା କଥା ମୁତାବକ ଆଗ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓ ପରେ ଜୋରରେ ଜୋରରେ ଗେହିଲି। ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗିହଣ ଥିବାରୁ ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ଲିନା ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି, ଭାଇ ମୋତେ ଜୋରରେ ଗେହେ, ମୋ ବିଆ ଫଟେଇ ଦେ କହୁଥାଏ। ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗେହୁଥାଏ। ଏମିତି 15-20 ମିନିଟ୍ ଗେହିବା ପରେ ତା ବିଆ ଭିତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଥାଇ ମୋର ସବୁ ବୀଜ ତା ବିଆ ଭିତରେ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ଲିନାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ତୋ ପେଟରେ ପିଲା ହୋଇଯିବ? ସେ କହିଲା, ନା ଭାଇ ତୁ କିଛି ଡରନା, ମୋର କାଲି ମେନ୍ସ ଡେଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋ ପେଟରେ ପିଲା ରହିବନି। ଯଦି ବା ରହିଲା, ସେ ବହିରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ନାଁ ଲେଖା ଅଛି, ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ ଆବର୍ଷଣ ହୋଇଯିବ। ଲିନା କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଆଉ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି ସେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ଲିନା କହିଲା, ଭାଇ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ବାହା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ କାହାର ହେବିନି, ତୋର ହେଇ ରହିବି ଓ ବାହା ହେଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର। ତେଣୁ ଆମ ଘର କଥା ଆମ ଘରେ ରହିବ। ଆମେ ସିନା ବାହାରେ ଯାହା କଲେ ବାପାଙ୍କର ନାଁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ବାହାରେ କାହା ସହ କିଛି କରିବାନି। ଏ ସମୟରେ ଲିନା ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଶୋଇଥାଏ ଓ ମୋ ଓଠ ଓ ମୋ ମଥାରେ ଚୁମା ଦେଇଥାଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଆହୁରି 2 ଥର ଗିହାଗେହି ହେଲୁ।